Pardonne-moi et me manque de fuir, accepte mon amour imparfait, mais sincère. Vous n'êtes pas juste un chef pour moi, mais vous êtes mon cœur, mon abri, ma vie spirituelle. Qu'Allah vous rende au centuple chaque larme que vous versez pour nous dans les prières de nuit. Amen. Qu'Allah préserve votre famille et qu'Allah fasse de nous des disciples pieux et sincères, qui nous gardent longtemps et tous ensemble. Nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin et nous rendons la grâce à Dieu pour ce beau jour et un jour inoubliable pour tout le monde. Nous prions Dieu qu'Allah accorde longue vie à nos chefs, qu'Allah lui accorde longue vie la santé de fer, qu'Allah augmente sur sa sagesse, ainsi que qu'Allah protège sa femme et qu'Allah nous protège nous tous. Quand le chef n'est pas fini de vivre, c'est fini. Car il est plus qu'un papa pour nous, car il est tout pour nous, car c'est nos guides spirituels, il nous protège partout où nous sommes, car ses conseils nous poussent à faire de bonnes actes, et partout où nous sommes, ses conseils nous suivent aussi, car il est quelqu'un de bien, et quelqu'un qui sait écouter, qui comprend tout le monde. Nous lui accordons longue vie, et que Dieu le protège, ainsi que toute sa famille. Et joyeux anniversaire à lui. Salam alaikum. Salam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À toute la Jama, Inch'Allah. Et d'Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et je prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est très profond. C'est très profond. On peut dire que c'est un cher Kamil. Et on peut dire que c'est un cher qu'on dit d'Alhamdulillah. Il nous a tout donné et il nous a mis dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. Ainsi, cher Tidjan Chérif, cher Bremyas, cher Kair, ainsi que de tous nos wasila. Et je dis que c'est un homme, Masha'Allah. Masha'Allah, on va se limiter là-bas. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, moi j'ai pas de mots à dire. Je tiens à remercier mon cheikh, qu'Allah lui accorde une longue vie, la santé, prospérité. Alhamdulillah, on remercie le chef. Amala Fofana. Depuis Amen Fitinama Boulou, Fokana Koroba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره مقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Aujourd'hui, nous remarquons quand même la présence de plusieurs personnes. Je peux dire que les 90% sont des enfants, des jeunes, et qui n'ont pas atteint notre âge encore. Mais ce que je peux dire, c'est que ces enfants, il faut que les enfants comprennent comment nous avons débuté. Et s'ils comprennent ça, je crois que le chemin serait un peu plus facile. Tu sais, quand je suis arrivé à Gagnoua, Païs, à Abidjan, quand je suis arrivé à Gagnoua, c'était en 2014. 2014, bon, j'ai flirté un peu. J'avais certains bouquins que je regardais concernant la Tijania. Bon, je flirtais un peu, mais grâce à certaines personnes, ils m'ont dirigé vers le grand frère de Agne qui est avec nous ici. Bon, c'est lui qui a été mon premier chèque. Bon, et lui, je suis resté avec lui pendant quelques années. Et lui, son problème, c'est que il ne comprenait pas le Dula, le français, il ne comprenait pas. Bon, ça dit, il m'expliquait des choses, mais je disais, mais quand même, je ne comprenais pas.
mais je suis resté avec lui. Mais une année, il y a Cheikh Maï Aïdara qui est arrivé de Bamako. Quand il est arrivé, il était dans notre grand zaïa là-bas. Je suis allé chez lui, il écoutait chaque soir. Et un soir, j'ai vu Taïb. Je lui ai dit que j'ai un problème parce que je suis avec mon chèque. Bien vrai qu'il est bien, mais mon problème, c'est que je n'arrive pas à comprendre ce qu'il me dit. Bon, si tu pouvais voir qu'on appelle Cheikh Maï, pour que je puisse rester à côté de lui, pour que je puisse adhérer ce qu'il fait. Quoi. Bon, quand il a expliqué à Cheikh Maï a dit, en tout cas, ce qu'il a dit, en tout cas, c'est raisonnable qu'il puisse, qu'il vienne chez moi. Sinon l'autre Cheikh là, il est bien. Mais comme ils ne comprennent pas, le langage ne passe pas bien, bah, je peux l'accepter chez moi. C'est ainsi que je suis resté avec Cheikh Maï. Et au fil à aiguille, Cheikh Maï, il a voulu que, comme ce que Cheikh Batili nous fait actuellement, c'est-à-dire le talbiya, le talbiya. Bon, il a commencé à chercher des gens. Bon, quand il a fait scruter tout gagnant, bon, il a découvert Cheikh Batili. Bon, on est resté Cheikh Batili. Quand il a fait appel à Cheikh Batili, bon, il nous a fait passer dans le camp de Cheikh Batili pour dire que, comme lui, il est toujours à Bamako, il vient ici de temps à chaque année. Bon, il n'a pas nous fait perdre de temps. Il a passé il a fait la passe à Cheikh Batili. Bon, on est resté avec Cheikh Batili. Bon, c'est ainsi qu'on est resté avec lui. Et puis il nous a fait la talbiya. Bon, il commence à nous faire talbiya. Bon, d'accord. Bon, c'est ainsi qu'on est resté avec lui jusqu'à ce que on comprenne quelque chose et qu'on lui dise jusqu'à ce que le Cheikh Maï retourne à Bamako. On est resté avec Cheikh Batili. En ce moment, il était dans le magasin. Il était en bas, là, dans le magasin, là. Et chaque jour, on parlait toute la journée avec lui. Ben, au fur et à mesure qu'il travaille, mais c'est en travaillant qu'il nous expliquait ce qu'il fallait pour comprendre la Tijaniya. Donc, on est resté dans ce domaine-là avec beaucoup de gens. Il savent beaucoup. Bon. Ensuite, on était nombreux. Voilà, on est resté comme ça et puis jusqu'à ce que Dieu décide. Bon. Assalamu alaikum wa rahmatullah. السلام عليك يا سمرة قلبي السلام عليك يا من أحيا روحي أن أنت التي تتلقمها أنتظم عقلي يوما بعد يوم بسم الله ينفذ وطاء بلا حدود علمتموني كيف أنمو ببسيطة في كلماتكم تقتبئ أقصر من مجرد العبارات ينبوء الهام سيبقى محفورا في قلبي شكرا يا روح قلبي لإيمانكم بي ولدفعكم لي لا أصير الشخص الذي أنا عليه اليوم هذا قصيد متوجه قليل جدا أمام كل من قدمتم لي فلياتكم تقولون فيه أميكم جزاك الله كل خير وحفظكم الله من كل سوء وأمدكم الله منا قويا وأطال الله بقاك بحياة موعدكم وموعدكم وبجاه حبيبكم مولانا من جاي لا قول لي عند كل أشكركم لكن أنا أطلب شكركم إلى رب الجزاء أطال الله بقاءك وحفظكم هذا الذي سألني أن أشيركم يا مولانا الشيخ الخير بشيري جزاكم الله كل خير الحمد لله إن شاء الله فايدام بروكا شيخ سرا على فيتشر نواني إن شاء الله كفو شيخ لا أديني أنت فايدام شيخ يمين كأني كبي وساكه إن شاء الله سبو ني شيخ يه إبالون رجل من رجال الله نفع أمبارس من نتوى فجوميا إنتنا فاي فوق جاي إن شاء الله Meshak Bachile pamna mutu kata tanti maga samuna si karayo nya ni ke akanu doana nya don ni Cameroon koni wallahi ni ara tiri doy wi jonga ma dugala ngatiri akene sabu mo mi nyala kula ima dugala ka baro keno ye ma foi ma goni wati be nyas ak mo ne tara ko ju sa mi tanga jere ferara mo si ni daira kula nyas mo ma nu nyas le batula na mi tanga chilala don dora fena ko nyas ni si ka nyas la mi afrege nana sigi nga ka kuma me o karamcen karamele
Mo kabine be nyok ma min da ma min washida fa yi mo mo ne tijaniya ngo ma dola ka tijaniya fa yi ngo tijaniya dia ay tijaniya dia ay tarbiya dia ni tarbiya ke ka tarbiya ke mi fundo yesu ko lanslana oni kara fa la no ko min dabla e zikru dabla fala tarbiya manya fana ko tun ni na wo sheku wo tarbiya dia aka dia ngo tun ke ko do lanslana mo chen kara fa la no ko le mo te tarbiya na sana se to be fatu musola ina ma asu mo to ga fatu suranye una ma ke jina ko nya ba woni shan da mun sura ga aja aja min ga alhamdulillah min sura ga ma nya ka fo ko do ni trani la ni da ko ni ra fatu na ma ke fa ko no fla sura go nya fa sheku le mi ya ni ne ko le ma bar fula do wa ina mi jazmu ke sun do ay alhamdulillah ga fatu sura da ma fa shek bachi ni ce abarka ko fara sin ka kuma kadara kuma kanti shek bachi di bere an to foye na kuma fara ka kati asan walila shama ni la fe shi jan kini ala ko dama ala ka son san ke ni kola rabbi ala ka annafana barakai anana baram kuma se inshallah ala ka na dese ala ka ko diva be mina kadama ayo bulam ru turu de la du ko ba ani ay sabri lawla rabbi ala ka norom fali rabbil alamin shek bachiri jazakumullahu kull khairi shek bachiri jarama shek bachiri yiniche shek bachiri yes ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بسفر أوجدني حقا لجبل القصري فإنني وكيل السر برهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمي على فوق على بارك الله أسولك النبي مبكى محمد صلى الله عليه وسلم تامبولو أمي فلو كان نبأ بديفو ماما بوريكا سو كان نيزاويا بارك ما يكون بيولا دايما sheku ya ziyara la ala ka bɛɛ lajɛlen sara cogo ɲuman na ka bɛɛ lajɛlen sara kɛ alijinɛ ye ala m'o kɛra sababu ɲuman o dan bɛɛ ma ala m'o kɛra kuma ja t'an bolo an bɛ sɔn ka di n'an ko an t'a dɔn an bɛna daminɛ yɔrɔ min na ka taa laban yɔrɔ min na o komi folikan don waati jan fana t'an bolo tuguni mɛ n bɛ kelen min fɔ jɔlatigɛ kɔnɔ n'i bɛ kafiri numéro 1 ɲini o de ye mɔgɔ min bɛ pan sababu kunna ka t'i ci kurandiya kan fitiriwale ye kafiri numéro 1 de ye ala kana kɛ fitiriwale ye jɔlatigɛ ko bɛɛ ye sababu de ye sababu ye fɛnba ye n bɛ n ka sababu ɲuman fɔ n'o ye Isa Tahir Birikuma ale de kɛra sababu ye ni ne ye nin nɔrɔtigi barikatigi kɛramatigi wasatigi cɛ min ni cɛ sibɔlen tɛ ni ɲɛ dara kan i b'a dɔn ni cɛ ni cɛ tɔw tɛ kelen ye wallahi sogo bɛ conférence kɛlaw mawludu kelen ninnu na a kibaruya bɛ donna tula yɔrɔ bɛɛ la ko ni cɛ yɛrɛ bɔra min ni cɛ bɔra min ni aw t'a kalama ni ala kira nana bila de ye nin ye cɛ kelen min sigilen ala kira kolo ka da ɲɔgɔn kɔnɔ yɛrɛ cɛ o de la an bɛ Isa barika la Isa de kɛra sababu ye ni ne ni Siku ye ɲɔgɔn ye Isa de ko ne ma ko ko ale ye wuti minɛ mɔgɔ caman bolo ale tun bɛ Siku caman kɔ parce que ne n'ale de tun bɛ palon la Siku ninnu nɔfɛ mais ale nana fɔ ne ko ale ye cɛ dɔ ye a ko ale y'a tigɛ don a tigɛ kɔnɔ ko fo ka taa se a saya ma ale t'a tigɛ don cɛ wɛrɛ tigɛ kɔnɔ tuguni ne ko a ma ko hayi ɲama tigɛ minɛ ka jɛrɛ ye a ye yɔrɔ jira an na ala sɔnna an fana gɛrɛla Siku la an ma foyi sɔrɔ ni ala tɛ an ma foyi sɔrɔ ni ala tɛ an bɛ nin fɔ ka sigi a kan an ma foyi sɔrɔ ni ala tɛ Siku mɔgɔ mɔgɔ ni mako bɛ ala la ni sera Siku Batili ma i bɛ fara minɛ ye ne tɛmɛna Siku Batili la ka taa ɲɛfɛ i tɛ foyi sɔrɔ tuguni ni ala tɛ kɔni ni mako bɛ ala kɔni de la ni sera Siku Batili ma i bɛ fara minɛ ye an bɛ dugawu kɛ Siku yarabi sijɛ nafama ala ka di ala ma yarabi ka barika sabata Siku la ala m'o kɛra Siku an ba y'a fɔ cogo min na Molimatu y'a fɔ cogo min na ko a sara tɛ mɔgɔ bolo wallahi Siku sara tɛ mɔgɔ bolo hali n'an y'an ka kakao foro n'an ka Evian foro n'an ka butigiw n'an muso n'a denw fili an tɛ se ka Siku sara Siku sara ye min ye o de ye Jannatul Firdawsil A'la ala kɛ Muhamadu kɛrɛfɛ an ma deli ala fɛ ala k'an simaya komi kuma ja t'an bolo ayiwa kumakɛlaw bɛ yen an bɛna ɲɔngiri an b'a ɲini ala fɛ ala ka kama k'an ye ala ka bɛɛ kose ko ɲuman na ala kira bonya kosɔn salli ala rasul assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ونوره وكلامه ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله أنسي الله إلا لك ولي هلا kishini nema ni barika ala ko kanye ala kan bella banya ambale make anan kanu bana kuma be folila antina foyi ke ni kaka kuma jidi kote nyana maya ko bela jelembe sababu de sababu nyuma o kama adama dembe do ke ala kan sabunya ala kan sabunya do badu nala mako bi ka bonya na be sababu le nyashima
n'ala fana bɛ fɛ k'i dɔgɔya a bɛ sababu de ɲɛsin ma donc hakilima nin ko dɔnna bɛɛ bɛ ala deli sababu ɲuman de la alhamdulillah kuma caman fɔra yan an balimamuso ka discours ye kun minɛ kosɛbɛ an kana jɔ an baw la olu de premier ye olu yɛrɛ de y'a daminɛba ye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fɔlɔ minnu y'a kɔkɔrɔ dɔw kɛra n baw de voilà discours ɲuman bɔra u fɛ kosɛbɛ min yɛrɛ ye ne fari foni ka ne tɔ yɛrɛ encourager tuguni ko an b'an baw fɔ ani cɛya yɛrɛ ye o bɔlen kɔ an fa ye maɲi fɔ a ye cɛba dɔ de fɔ n'o ye Cheikh Ibrahim ka cɛba dɔ ye yɛrɛ bonya tun tɛ cɛba min na mɔgɔ yaala bɛ na ni kodɔn fana ye mɔgɔ caman dɔn n'i ye hakilima ye i bɛ nin yɔrɔ caman sɔrɔ mais ala kana kɛ hasidi ye hasidi ni yɔrɔ tɛ diɲɛ na zango lahara foyi ma k'o tiɲɛ mɔgɔw bolo bi ni hasidiya tɛ dɔnni cɛya n'a dɔgɔya ni hasidiya dɔnni donna a bɛɛ bɛ tiɲɛ alhamdulillah an fa ye maɲi fɔ ala ka hinɛ la fatura accident de la cɛ kelen pe min tun bɛ maga sen na ne dɔrɔn don tɔgɔ ɲini tun man di maɲi ye cɛw ka di ne ye quoi maɲi Hayidara sirifukɛ tiɲɛtigi n'a sera Abidjan ni an sigira salon na ballon ka d'a ye kosɛbɛ n'an bɛ baro la mɔgɔ bɛ na ni kuma caman ye ne ko a ye nin bɛɛ to yen ne nana sigi lon fɔlɔ min o yan'a bɛna fɔ Serifu ma ye nin kɛ nin ye nin kɛ nin ye nafigiya de ye aw yɛrɛ bɛ min na an m'o ɲɛdɔn fɔlɔ aw bɛna sigi maɲi jigira ka bɔ fauteuil kan ka na sigi ne kɛrɛfɛ k'an tigɛ minɛ ko Cheikh Ibrahim ka cɛ dɔ filɛ o don non baro ne le bɛ question poser dɔrɔn mɔgɔ si t'a ɲininka ale a ye zikiri di yan mais taribiya ne tɛ taribiya ne tɛ mɛn mɔgɔ gɛrɛfɛ n t'a tɔ dɔn n kɔnɔdama don quoi voilà cɛ caman ye zikiri di yan mais maɲi ma taribiya sɔrɔ a bolo mais jihadikɛlaba de tun la Cheikh mako bɛ baara de la a ye fɛn o fɛn fɔ bɛɛ y'i ta fɔ a bɛɛ ka ɲi mais ala ye ko dɔ nɔgɔya dɔ ye ni dɔ ye ala ye dawa nɔgɔya dɔw ye Cheikh mako bɛ baara la munna ko nin kana dan anw ma quoi o ye kɔnɔnangɛya ye quoi an bɛɛ ko Cheikh Batil ka ɲi a mana ka ɲi n'a danna anw ma hali bi a ma ɲɛ Cheikh Batil ka dugawu jaabi bɛ lɔ ni anw ka cɛsiri de ye n'an bɛ na an y'an teriw minɛ ka na sinon teri b'an bɛɛ fɛ o don dɔ an bɛ fɛ yan an bɛ koron quoi yan ka koron an na an kana se ka don yan an ka caya ka tɛmɛ nin kan o de ye silamɛya kɔnɔnajɛya ye sababu le ma bɛɛ se yan wa ni dɔ tun ma dɔ bɔ a kalama dɔ tun bɛ se yan wa wala an k'o kɔnɔnajɛya hali bi an b'an karamɔgɔ yira n'an kɛwale de ne ma Cheikh dɔ yɔrɔ jan fɔlɔ se ka kuma janya Cheikh Nana n k'a dɔn ale sababu de mawuludu la a nana an balimakɛ ne t'i kuma dogo ale la ale de ye ne terikɛ ye a fana ye kanu ala kama a kalan don ni ne ye n'a y'an sigi ban kan sa a bɛ taa kan to yen maa ye kanu kuma nin de kama k'ale man kanu foyi kama fo dawa ala k'o kira ko o ye kanu dan ye dɛ n ko a ma n ko Cheikh Batilu nana n ko Cheikh Ibrahim tun nana kɛnɛ kan mɔgɔ si tun tɛ Cheikh Ibrahim fɔ ale kelen n t'a fɔ a ye ten n ko n y'a dara ka dɔrɔn ka Cheikh Ibrahim de y'a la direct ne Cheikh Ibrahim ne kɔni ye Cheikh Ibrahim kanubaga ye mais ne ma don tarika yɛrɛ a minɛ na cɛ ko ka ca n ko a ma n ko an bɛna fɔ n m'a f'i ye ten wa n ko n'ala sɔnna n y'a kanu an bɛna fɔ ala de fana bɛ nin kɛ quoi mɔgɔ ka ca mais bɛɛ t'a ye nin cogo la quoi a ye ala tanu koyi a b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin ala ye anw de kanu n'a ye an k'a fɔ ala ni ce o ye ala ka fɔ ni seereya ye an kan sinon bɛɛ b'a ye nka bɛɛ t'a ye e ka ye cogo la voilà bɛɛ b'a filɛ mais bɛɛ t'a filɛ e ka filɛ cogo la filɛliw ka ca foyi tɛ yen foyi tɛna kɛ yen kelen dɔrɔn de bɛ yen mais n'i donna o bonda kɔnɔ i bɛna o yɔrɔ faamu foyi tɛ yen foyi tɛna kɛ kelen de bɛ yen voilà bonda dɔw don n'i ma don a kɔnɔ a kuma b'i sɛgɛn voilà a kuma b'i sɛgɛn ale bɛ ala ka Abidjan kɔrɔ an dayɛlɛ an ye Abidjan mako ba de bɛ Cheikh la a o bɛ kɛ dɛ fatɔ dɔ don tugura quoi a bɛ ɲɛnabɔ o kalandenw an ka cɛsiri ne n'aw bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ an ka cɛsiri foyi tɛ ko nin ta ni cɛsiri tɛ kuma duman ni dama tɛ dɛ cɛsiri fana farala kan an ka cɛsiri a kana dan dɔrɔn ma bani nana cogo min na mɔgɔ si ma dɔn mais sababu dɔ kɔni ye bani se yan n'a ye micro dama a bɛ na sababu fɔ sababu dɔ de y'an bɛɛ se yan an ka jija an k'an ka ko ɲɛ ça veut dire an k'a to mɔgɔw ka ɲɛbɔ an fɛ an kana an ka ko dogo quoi dɔw bɛ a pas ici là il n'est plus talibé hein il est devenu choco à l'autre manière mais avec nous ici les talibés normal avec les amis montre qui tu es i yɛrɛ yira o la n'i ka sawura ye i yɛrɛ yira o la a ka ca ala fɛ olu fana b'i kanu o de senfɛ o mais e bɔra yan ye kalanden mais n'i sera quartier la i ye fɛn sugu wɛrɛ ye mɔgɔ k'i faamu a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya quoi wala an kana sigi ka kuma dumani fɔ Cheikh kan a ɲɛ fɛn tɛ dɛ a ko fɔ an ka fɛn dɔ kɛ min bɛ langale an ka jija an k'a lase yɔrɔ dɔ la min bɛ se ka langale an b'a ye Faruku fɔ Mali la a ka kalandenw de ma kɛ sababu ye a nana yan wa mais c'est cela on veut partout e kɛra sababu ye Cheikh taara ka Ludela ka wazulu kɛ wa mais il y a beaucoup de frères sans aussi qui ont besoin de l'échec hein mɔgɔ caman de mako b'a la k'a ye k'a kumakan lamɛn mais e ka kɛ sababu ye dɔrɔn
a ka se ka dawa yɛrɛ ka caru yan mɔsi tɛ taa ɲani dawa tɛ o ne ye san 2 kɛ ni amsɔrdini ye o dun ye karamɔgɔya la karamɔgɔ kana ye ten dɛ n ye yɔrɔ caman bɔgɔ dɛ la diinɛ baroko la kɔni ma gundo lɔn mais diinɛ yɛrɛ baroko la n bɛ se ka dɔɔni f'i ye quoi mais n y'a dara Sɛki Batulu kan an sera an seyɔrɔ la quoi an m'an tugu a kɔ ko parce que an y'a ye ten dɔrɔn dɛ n y'a fɔ n ko ni n ko ten n b'ale le ye ni n ko ten n b'ale le ye n y'a ɲini de o n k'a ɲini n b'a ye fo siɲɛ dama damani n k'a ɲini Ala k'e Sɛki Batulu a yira n na Ala an bɛ fɛ k'a dɔn Ala b'a yira n na waati bɛɛ mɔgɔ kelen waati bɛɛ mɔgɔ kelen n'i tɛ naloma ye i kan k'i yɛrɛ ɲini Sɛki Batulu fana jɔra yɔrɔ min na k'a ɲini n'a sɔrɔ ne bɛ na fara kan ka diinɛ baara kɛ o yɔrɔ tɛ yɔrɔ lankolon ye o Sɛki Tijani gɛrɛfɛ Sɛki Tijani y'a tɔ tiɲɛtigiya alhamdulillah an b'a Ala tanu ka Ala barika la an b'o barika la kɛnɛ de kan an karamɔgɔ banna kuma na karamɔgɔcɛ fana banna kuma na an baw banna kuma na an bɛ jɔ yan Ala ka waati wɛrɛ d'an ma Ala ka hɛrɛw caya Seku Ala ka man ɲɛfɛ Ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye baara fanga Ala k'a d'an ma a dusukun a cɛsiri a farifoni a wari Ala k'a d'an ma an b'a fɔ Seku ye a kana sunɔgɔ tuguni a farifoni na anw de ye su n'a ka kɔlɔsi ta kura ye tuguni a ka Ala deli miliyariw la an ka baara kɛ wala an mako b'o de la ni miliyariw sɔrɔla an b'a fɛ cogo min na a bɛ se yen Seku Ibrahim ye baara kɛ miliyariw sɔrɔla dɔrɔn baara kɛra jamana tɛ a ma min yala maa y'a yala nafolo le dɛ wala nafolo fana bɛ ko tɔ diya kosɛbɛ an ka dugawu kɛ na Seku ka dugawu kɛ nafolo ko la kosɛbɛ Ala ka kalanden bɛɛ dayɛlɛ Ala kana siri an jugu la Ala kana siri mɔgɔ la Seku Ala ka sida ni kɛnɛya d'an ma a ka denbaya Ala ka n'o balo o ta fanga Ala k'o di Ala k'a to an kɔnɔ Ala kana bɔ an kɔnɔ Ala k'an mɛn nin na Ala k'an balo a la Ala k'an fatu a la n'Ala kɛra hɔrɔma ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا رد أن أقول أنا أشوف بفو ما يشوف بجيل عليك السبب كان بو أنفرو كنا فوق كم غوي أنا أشوف فوق mais ko bɛɛ ye sababu ye an b'an ka sababu bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ Seku ma fɔ alhamdulilayi rabbil alamin sabu Seku sababu la même n'an tɛ kuranɛ dɔn an tun bɛ kuranɛ kalan an kun fɛ ka kɔrɔfɔ an kun fɛ an yɛrɛ ta la an b'a ko yɛrɛ fɔ yɛrɛ an t'a la a bɛ min fɔ mais masha Allah Seku sababu la même n'an ka kuranɛ a ye kelen yɛrɛ kalan an bɛ a kɔrɔ faamu a bɛ kuranɛ a yɛrɛ ka laɲini min ye an b'a faamu a sababu bɔra Seku de la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ye segin Seku ma Ala ni Seku bɛ kelen ma an b'a ɲini Ala fɛ anw minnu ye kalandenw ye Ala k'an don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'an bɛɛ kelen ma k'an dusukun bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fɛn kelen ka taga di Seku ma Seku ka kɛ a sago ye Ala yɛrɛ sago la inshallah Ala k'an ye masha Allah waati dɔ tɛmɛna an ye wuli mina mɔgɔ caman fɛ an ye wuli mina Seku Sala mɔdenw fɛ yen an ka laɲini ma sabati kana bɔ la ka wuli mina Ala ka cɛw dɔw fɛ hali bi an ka laɲini ma sabati masha Allah k'an nɛnɛ Yusuf Samasi k'an to kalanyɔrɔ la ale de kɛra sababu ye ale de tun bɛ to ka Tijaniya kuma fɔ anw ɲɛna a bɛ Tijaniya baro fɔ anw ɲɛna don dɔ la a yɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ anw yɛrɛ dusu yɛrɛ a ta minɛ yɛrɛ don dɔ la ale de kɛra sababu ye ka ne sama ka na Seku fɛ yan a y'o sɔrɔ Seku tun bɛ kɔfɛ yɔrɔ la inshallah ka na Seku fɛ yen ka na ne ye wurudi mina Seku bolo ne tora wurudi kɛla ka to wurudi kɛla ne ma faamu ne ye wurudi ka to yen mɛ ka kɔlɔsi bila mɛ don dɔ a kɛla ka bɛn ne ma fili 2022 ou 2023 la inshallah kɛnɛ tun b'an bolo ka sigi fo ma Kulubali fan fɛ ne wolola ne tun bɛ taa gɛrɛma waati ne tɛ taa ni foyi ye mais don dɔ nana se ne ka saki lankolon ta ka bila n kɔ kan n ko n bɛ taa gɛrɛma bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka ne makɔnɔ ne taara se château la kan ne sera château la min kɛ ne baba ta ye message nana ne ka kɔta bila ne ka kɔtaw dayɛlɛ ka filɛ n taara sɔrɔ Yusuf Samasi ale y'a message de a tora fo Sénégal ka invitation bila ka di ne ma ne fana tora o la n ko n'a bɛ ten n ko n'a gɛrɛ n taga tɛ bɔ bilen ne k'a fɔ ka sigi n'a ye direct kɛ a ka sigi nana direct kɛ nana sɔrɔ fɛn sigilen bɛ ale de kɛra sababu ye ne donna wuli la ale sababu de la inshallah an b'a fo Ala ka si jaabi an n'a ma Ala k'an ka laɲini sabati
mais saki ko langolo na me atagari kuna fani tagara ma shabu ka shebu wa ma assalamu alaikum salli wa sallim ala ayni rahmat rabbaniyya sirrubiyya صلاة تعرب لنا بأشهدنا في الظاهر والباطن ودنا رب العالمين يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المخدر ولتقذف بنظرة تحت لنا بظفر الحمد لله بهذا الشيخ مالتنا نشبت لي من بنك علتنا نمونا شبت لي الحمد لله أنت نقوم نكجيا سبكما بوكا كما بلا جنفو الحمد لله أنت نموتي سيدي مشري akarula da parti mu fon me fika se ko lugle kan doni parce que alhamdulillah dahrul amaduna kaywa anu nafala ni an wasana shekhu sabu ni la halayam kinirina bela jini dafan li shekhu la foi maje mais ami min ngal ke me sisan mina est-ce que tumana na mawna shebem bana shekhu ma fulani aka mi fo kofe est-ce que dafan me an kan de ulawa mi maliku nafsaka فلا تدبر كن كميت دواما تخبر افكن لحليان ابو كان يرى بدي شيء ما تمنى نمبر كو شيء ما فرا انا يرى بلما انا فوي بلات كبري انا كاينا فو شو مي كل بغا شو كلا اتنا فون بلان اتنا فاكتا اسكو نو كان دين اسكو دافن انو لا مي بلات دين كيسون بوزي اريبونا ساولا ولا نو كان دين نفا شبو nyana kaba atoba nu kan dole est ce que anu shebro kam mi fo est ce que dafan mi annawa donc ana kuma mi fika bodom ka do mi yoro bala shebro na fo kan de kini kofle dani ko foila mo shila fo ka shebu ina fo foira de dio ko ka shebu bo est ce que de nan a shabatin mi an kan de tunawa alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري الحمد لله أما لافو أما تالاتانو أنا بابا جنفو نيلون أكاشالا فين أما لا داري على شما بلانغا زيغونا الحمد لله أما تشارا مفولا ne yɛrɛ sigimɛ depuis là n bɛ kɔnɔna miiri la n bɛna jumɛn de fɔ ka jumɛn de to yen parce que n ka témoignage caman b'a le préparer mais n nana sigimɛ kɔnɔna miiri la n hakili bɛ nana n yɛrɛ sɔn n ko bon kuma bɛ dɔ la kuma bɛ kuma la est ce que a bɛn bɛ n b'o fɔ n ye wa est ce que n kun man ka sɛko ya izinu ɲininka d'abord avant que n bɛna témoignage tɔ fɔ wa donc ka tɛntɛn ka tɛntɛn ka tɛntɛn kelen bɛ yen n bɛn'o fɔ. Lundo kamana bando kumini la ashishi la ka shishi atola doni akumena mene malo mena ke chomna ntala sokono san minla ngayira alala ala e boda dia abena sababu fe ala e boda iranna alhamdulillah kanala musukola kilala alayka wa alayka salam ka suko kilala ko min nyaboti rasul sallallahu alaihi wasallam akan rassurer ko ka shek bachiri toyi ne kana joro musuko la kilala ka kiraye kira kera noro ke on dirait coton boule de coton noro mi jigla joni kan Cheikh Bachili kan nga ɲɛsi kira ka dirige Cheikh Bachili la mo Cheikh Bachili ma suko la mo kira ka ɲɛsi le ma dɛ Cheikh Bachili ka kuma dɔ fɔ suko la n kununa nga Cheikh Bachili wuri nga suko min fɔ a ɲɛnɛ ma ka kuma min fɔ suko la ma kuma dɔgɔ fɔ a ɲɛnɛ dɛ kan b'a suko fɔla Cheikh Bachili ɲɛnɛ a ka kuma fɔ suko la dɛ Cheikh Bachili ko kuma kelen fɔ a kuma la laban na wallahu donc n bɛna dan yɔrɔ la alhamdulillah comme laada bɛ cogo min na ala kuma dɔ la ni ziyara bɛ yen n'ala ka nɔgɔya an bɛ poème dɔw kɛ ala ka Cheikhu jansa n'a ye donc inchallah an ka tɔ préparer ala sɔnna an bɛna tɛmɛ. La ilaha illallah
لا إله إلا الله لا إله